नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जानुआरी मास 7 तारिख बुधवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नहीं। बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप। एही दिनटू राज्य रे प्रबल वर्षा परे आहुरी बढ़िबो शीत। बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप 24 घंटा मध्यरे आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रही। गतकाली संध्या 5:30 भारत महासागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। तेबे आगामी 24 घंटा मध्यरे यह अधिक स्पष्ट हेबार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना मिली। अन्यपटे शीत सांगकु कहला पवन, ता सांगकु कुहुड़ी लोकंकु अस्तव्यस्त करुछि। आसंता 3 दिन रे सारा राज्य रे राति तापमात्रा प्राय 3 डिग्री जाए कमी पारे। परवर्ती 3 दिन रे सर्वनिम्न तापमात्रा पुणी 2 डिग्री बढ़िबो। मकर संक्रांति जाए यह अपरिवर्तित रही पारे। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 6टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। यह सहित 17टी जिले में भीषण शीत एवं 13टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। यह सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत आहुरी कमिबो, ता सहित आहु केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा रे वर्षा और कुआपथर माड़ संभावना। 10 तारिखरु बदलिबो पाणीपाग। राज्य रे शीतर प्रकोप जारी रहिथिबा बेले एबे वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू सूचना अनुଯାयी आसंता 10 तारिखरु ओडिशार विभिन्न स्थान रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार आशंका रही। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे हाड़भंगा शीत और केउ केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 6टी जिल्ला रे येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 6टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जायछि। यह सहित उक्त जिल्ला गुड़िकरे घन कुहुड़ी देखाजिबो बोली मध्य सूचना दिया जायछि। तेबे सेही 6टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। यहाँ पर जानिबा जो 4टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 4टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। यह सहित सेही 4टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेहेतु एही जिल्ला गुड़िकरे कुहुड़ी अधिक देखिबाकू मिलिबो, तेणु एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे, तेणु सावधान रहंतु। तेबे सेही 4टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, कंधमाल, नयागढ़ एवं बौद्ध। यहाँ पर जानिबा आज पाई जो 17टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि, उक्त 17टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 17टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 9 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर नवरंगपुर रे 10 डिग्री, कलाहांडी रे 10 डिग्री। यहाँ पर कंधमाल जिलार फुलबाणी ठारे तापमात्रा रहिबो 8 डिग्री सेल्सियस।
ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଏଠାରେ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।